गुड मॉर्निंग आज हूँ 16 मे 2026 शनिवार आसतु नजर पकेबा आज दिन टॉप 20 खबर गुड़िक बंद हेब नहीं यात्री परिवहन एवं ट्रक चलाचल एबे एभली स्थिति रे राज्य रे जेपरि यात्री परिवहन प्रभावित हेब नहीं से दृष्टि प्रत्येक जिले में 2टी लेखाएं पेट्रोल पंप रिजर्व रखा निष्पत्ति होईची जाहाकू घरोई बस मालिक संघ मध्य स्वागत जनाऊची। एबे रात्रिकालीन बस पई तेल मिलिबार प्रतिश्रुति मिलिची। तेबे गतकाली घरोई बस मालिक संघ कहिदिले जे डीजेल अभाव जोगु सारा राज्य रे बस सेवा बंद होईजिवो एथिप्रति सरकार ध्यान दियंतु। आउ आज मीटिंग होइतिला एही मीटिंग रे सरकार एही निष्पत्ति नैछंती। एपरि बढ़िला तेल दर 3 टंका लेखाएं बढ़िला पेट्रोल डीजेल दर सीएनजी दर भी 2 टंका वृद्धि पाइछि। भुवनेश्वर रे पेट्रोल 104 टंका पार होइतिबा बेले डीजेल दर 95 पार होइछि। एपरि राज्य रे इंधन संकट चरम सीमा रे पहुंचिछि। पेट्रोल और डीजेल अभाव जोगु साधारण जीवन यापन संपूर्ण अस्तव्यस्त होई पड़िछि। सेपटे पेट्रोल पंप रे लागि रहिछि लंबा धाड़ी। तेबे पेट्रोल पंप गुडीको एबे कुरुक्षेत्र पालटिथिबा बेले तेल पई ग्राहकଙ୍କ मध्यरे मुहामुही परिस्थिति सृष्टि होउछि। राति अधरु तेल पई टांकी रे लोक भिड़ जमाउछंती। तेबे ट्विन सिटी समेत पुरी बालेश्वर तेल टांकी रे मध्य प्रबल भिड़ देखिबाकू मिलिछि। सेपरि केन्द्रापड़ा जयपुर राउरकेला रे मध्य टांकी रे लंबा लाइन देखिबाकू मिलुछि। घंटा घंटा धरी लंबा लाइन रे अपेक्षा करूछंती ग्राहक। राजधानी रे थिबा पेट्रोल पंप आगे किलोमीटर लंबार धाड़ी देखिबाकू मिलुछि। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह पर भी लोके घंटा घंटा धरी अपेक्षा करूछंती। तेबे तेल पई गाड़ी गुडी एनएच उपरे लंबी रहुथिबारु दुर्घटना बढ़िबार आशंका रहुछि। नो स्टॉक बोर्ड झुलुथिबारु लोके निराश होई गोटिए पंपरु अन्य पंपku दौड़ुछंती। एपरि सरकारी कर्मचारी पई खुशी खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज राज्य सरकार कर्मचारी महंगा भत्ता 2% वृद्धि करिया पई घोषणा करिसंती। एहा फଳରେ सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 58% रु 60% को वृद्धि पाइछि। तेबे वर्धित महंगा भत्ता चलित मास दरमा रे नगद आकार रे मिलिबो। सेपरि एही वर्धित महंगा भत्ता पिछले भाबे 2026 जनवरी रु लागू हेबो। सेपरि पेंशन भोगींकर टीआई मध्ये वृद्धि होछि। एहा द्वारा राज्यर प्राय 8,50,00,000 सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी उपकृत हेबे। तेबे सूचना थाउ कि सरकारी नियुक्ति रे थिबा कर्मचारी को महंगा भत्ता और पेंशन भोगी को टीआई केंद्र और राज्य सरकार प्रदान करिथांती। तेबे साधारणतः वर्षकू 2 थर सरकारी कर्मचारी को महंगा भत्ता बढ़े। प्रथमे केंद्र सरकार बढ़ाती एहा परे राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी को महंगा भत्ता बढ़ाई थांती। इबरी आसंता मे 18 और 25 तारिख रे मुख्यमंत्री जनशुणाणी अभियोग कार्यक्रम बंद रहिबो। तेबे प्रचंड रुद्र चाप जोगु आसंता सोमवार मे 18 तारिख और परवर्ती सोमवार मे 25 तारिख रे मुख्यमंत्री जनशुणाणी अभियोग बंद रहिबो। तेबे परवर्ती अभियोग शुणाणी रो तारिख जनसाधारण मानकु संवाद पत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया रे जणाई दिया जिवो। ए संपर्क रे साधारण प्रशासन और साधारण विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे गत किछि दिन हेलानी आमे देखुचे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बारंबार जदि बंद ही करिवार अछि तेबे जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम आरंभ करिया पे डेट कोन पे दिया अछि आपनकु कोन लाउछि आपण कमेंट माध्यम रे निश्चित जणांतु। सेबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनिया विदेश गस्तरे रहिचंदी। 5टी गुरुत्वपूर्ण राष्ट्र सह भारतर संपर्क को आहुरी मजबूत करिया पे एहा एक बड़ कूटनैतिक पदक्षेप। तेबे प्रधानमंत्री को एही विदेश गस्त प्रथम यूए रु ही आरंभ होईची। गस्तर प्रथम पर्याय पीएम मोदी तांको राष्ट्रपति को भेटिथिले। तेबे सेठारे शक्ति सुरक्षा वाणिज्य एवं प्राय 45 लाख भारतीय प्रवासी कल्याण नै आलोचना करा जायतिला। यूए भारतर तृतीय बृहत्तम वाणिज्यिक भागीदारी। तेबे एठारे नूतन शक्ति चुक्ति स्वाक्षरित हेबार संभावना रहिची। एहा परे सेठारु से नेदरलैंड गस्त करिवे। प्रतिरक्षा सेमीकंडक्टर ग्रीन हाइड्रोजन एवं जल परिचालन प्रसंग उपरे उपस्थापना हेबो। तेबे एही साक्षात्कार एवं वाणिज्यिक निवेश उपरे गुरुत्वारोप हेबो। एहा परे यूएन अध्यक्षଙ୍କ सह एक शिल्प सम्मेलन को संबोधित करिवे मोदी। सेठारु नॉर्वे गस्त करिवे प्रधानमंत्री। 43 वर्ष परे कोनोसी भारतीय प्रधानमंत्रीଙ୍କର एहा प्रथम नॉर्वे गस्त। आ शेष पर्याय रोम गस्त करी प्रधानमंत्री मेलोनीଙ୍କ सह रणनैतिक आलोचना करिवे। तेबे प्रतिरक्षा सहयोग विज्ञान और प्रयुक्ति विद्या पई जॉइंट एक्शन प्लान कार्यकारिता रहिबो मुख्य एजेंडा। एही गस्त केवल वाणिज्यिक नुहे बरं वर्तमान विश्व भू राजनैतिक स्थिति रे भारतर स्थिति को आहुरी दृढ़ करिवो। विशेष करी उच्च प्रयुक्ति विद्या एवं परिवेश सुरक्षा क्षेत्र रे भारत और यूरोप मध्य रे एक नूतन अध्याय सृष्टि हेबाकू जाउछि। एहिपर एबे सारा राज्य रे प्रकृतिर द्विविध रूप देखिबाकू मिलुछि। दिन रे असह्य गुळगुळी और प्रबल खरारे जनजीवन अस्तव्यस्त होउथिबा बेले
ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଲେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ସବୁକିଛି ଛିନ୍ନ ଛିଦ୍ର କରିଦେଉଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ତାତି ବଢିପାରେ। 2 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନଲାଇନ ହେବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ ହେବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି OMR ଅପେକ୍ଷା CBT ହିଁ ଭଲ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ NTA ଜୁନ 21 ରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପୁନର୍ବାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ମେ 3 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେ 7 ରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମେ 12 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏକ ଅନୁମାନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ। NTA ଶୁକ୍ରବାର ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜୁନ 21 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜୁନ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗଠିତ NTA 10 ନିୟୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ। NTA ଫିସ୍ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସହର ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେହିପରି ଓଡିଶାକୁ ମିଳିବ 5ଟି ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର ଅଧୀନରେ ଓଡିଶାର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଜୁନ 3 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଓଡିଶା ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଞ୍ଚାୟତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜିତିଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହାତୀବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଯୁଗ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ 37,50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ଦାର ପଞ୍ଚାୟତ ସାମାଜିକ ଭାବେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 37,50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ।